who made it. বন্ধুরা আমরা এখন আছি তামালপুরে। তো এখন এখানে একটা দাদার সঙ্গে আমাদের পরিচয় হলো। এই দাদা এই বাইকটা নিয়ে গেছিল বাবাধাম। তো এরপরে আবার কেদারনাথ যাওয়ার ইচ্ছা আছে এই দাদার। তো দাদার সঙ্গে পরিচয় হয়ে খুব ভালো লাগলো। আর আমরা এখন তামালপুরে রয়েছি, এখানে একটুখানি ছোট্ট করে ব্রেক নিচ্ছি আর কয়েকজন আছে তাদের জন্য একটু অপেক্ষা করছি। তো দাদা তোমার নাম একটু বলে দাও। বিকাশ হরিজন, আমার নাম বিকাশ হরিজন। তুমি এই বাইকটা নিয়ে যে গেছো সেটা তোমার কিরকম লেগেছে, এক্সপেরিয়েন্সটা কেমন হয়েছে বলো? ভালোই লাগছে। আমি দুইবার गेलो। मैं हिंदी में बात करूँगा। मैं हाँ बोलो बोलो कोनो व्यापार। मतलब मैं जैसे पहले ऐसा सोचा था जब मैं एक बार गाड़ी लेके गया था मैं दोस्तों के साथ, उसके बाद मैं सोचा थोड़ा कष्ट करके जाऊँ, मतलब मेरा मन ऐसा कह रहा है। उसके बाद मैंने बाइक लेके चला गया, उसको आया ये साल भी मतलब सावन में गया था बाइक लेके, कोई दिक्कत नहीं हुआ। जैसा वेस्ट बंगाल में भी बहुत दोस्तों ने होटल में भी, जो शिमला होटल है वो लोग भी मेरा 50% भाड़ा लिया है। ये कष्ट करके आए, आप 1200 नहीं 600 रुपया लेंगे। वहाँ भी मतलब थोड़ा सा मुझे तो बहुत अच्छा लगा ना। हाँ। और इधर का थोड़ा बोलिए, आसाम में अभी बाइक लेके जाएंगे तो रात में कोई प्रॉब्लम नहीं? कोई यहाँ देखिए आसाम में आप लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं मिला है। कोई आदमी ऐसे कोई प्रॉब्लम हो आप बोलिए, ऐसे आप लोग को हेल्प करेगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और रात में हो या दिन में हो आप लोग जाइए, कोई टेंशन नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो आसाम अभी बहुत अच्छा है, बहुत शांति। ठीक है, धन्यवाद। এটা বন্ধ হয়ে গেছে, ঠিক আছে। তো তোমরা দেখতে থাকো।
আমরা যখন ভৈরবকুণ্ড বর্ডারে পৌঁছেছিলাম তার আগে গৌরাঙ্গর গাড়ির বিয়ারিংটা, ক্লাসিক 350 বিয়ারিংটা ভেঙে গেছিলো। তো তার জন্য আমাদের ভৈরবকুণ্ড বর্ডার থেকে অরুণাচল ঢুকছি আমরা। এখন রাত হয়ে গেছে, এখন আমরা চেক ইন করাবো। পাস আমাদের আগেই করা আছে, যেটা ইনার লাইন পারমিট ILP, ওটা দেখিয়ে আমরা এগোবো। তোমরা দেখো, খুবই ভয় লাগছে, এরিয়াটা একদম জঙ্গল এরিয়া, আর রাস্তা তো সে ততোধিক বাজে। তো কি হবে, কোথায় দিরাং টার্গেট আছে, কিন্তু দিরাং পৌঁছাতে পারবো কিনা জানি না। তবে দিরাং না পৌঁছাতে পারলে কালাকতাং বলে একটি জায়গা আছে, সেখানে স্টে করার ইচ্ছা আছে। তোমরা সঙ্গে থাকো।